sir. Ay, Oh, ay, salamat kayo. ana. Oh, picture, picture. Picture. Sir, ana sir. Bakit tao, no? Ayo. Yo. Ma'am, Oy. nami ayuda ma'am ihatag sa barangay, ma'am. Padala kami may gusto. Kami may kuan ani nga. Ihatag ikaw may mariwin, ma'am. Oo, ako. Oh, ali ma'am, ihatag ma'am. Unsa man na? Ayuda gikas barangay, ma'am. Ay, salamat. O sige, salamat kaayo. Picture sa mi. Aha? Ha? Picture sa mi. Gawas sa ma'am. Sa. Picture? Hmm. Unya na. Bisa. Ulatas ako, Ha? ha? Ulatas ako. Kadit lang. Alisa. Gaya po kani. Uli na mahinoon mi ron. Unsa minoon nga pilan may kaposisyon diri. Dukan namin diri pinabot wa ayo abot. Wa ayo gumigawas. Natulog man siguro. Ma'am. Unsa mas kriyahan ron. Sir. Oh, Ay, salamat kayo. ana. Oh, picture. Picture. Sir, ana sir. Na plastar pa sir. Na. So, ano istorya ha? Sir. Salamat kayo. Salamat. Sige na, lakaw na mo. Salamat, lakaw na mo. Ita tayo.